Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nana dalam NDC Kids at Home. Wah, Kak Nana lihat adik-adik di rumah udah siap banget nih untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya sama-sama. Kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti ibadah NDC Kids. Tuhan Yesus sertai dari awal sampai selesai ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi tapi sambil bangkit berdiri yuk, biar makin semangat. NDC Kids, praise the Lord. Make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. I can see it in the stars that shines and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. I can see it in the stars that shines and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And
the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shines and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh, I praise you, God of love. Adik-adik, kalau kita baca di Alkitab nih ya, Yesus itu kerjaannya kebanyakan nih, kalau nggak lagi berdoa, atau baru mau doa, atau baru kelar doa. Nah, Tuhan Yesus itu kan kasih contoh nih buat kita semua ketika dia masih jadi manusia di dunia ini, dia pun rajin berdoa. Nah, berarti kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ikutin dong teladannya Tuhan Yesus. Kita juga harus rajin berdoa. Tapi doa itu ngapain aja ya? Ya kayak gini nih, kita lipat tangan, terus tutup mata, terus ucapin deh kata-katanya. Tapi emangnya kayak gitu doang ya kalau berdoa? Nah, berarti masih banyak nih yang harus kita pelajari tentang berdoa. Pengen lihat nggak? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan Yesus itu kan kerjaannya berdoa terus. Nah, Yesus itu kalau berdoa kapan aja tahu, mau pagi, siang, malam Tuhan Yesus berdoa. Terus dalam keadaan apa aja tuh, misalkan lagi happy, lagi seneng sama temen-temennya, Tuhan Yesus berdoa. Atau dalam keadaan yang lagi sedih karena diejek-ejek sama musuh-musuhnya, Tuhan Yesus juga berdoa. Nah, dan dimanapun Tuhan Yesus pun berdoa. Lagi jalan, lagi duduk, lagi berdiri, lagi diem pun Tuhan Yesus itu berdoa. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus itu ya. Dia berdoa terus. Nah, tapi selain daripada Tuhan Yesus kasih kita contoh nih, kasih teladan tentang rajin berdoa, Tuhan Yesus juga ajarin nih cara yang benar ketika kita berdoa. Mau lihat nggak seperti apa? Seperti ini nih video di belakang kakak nih. When people first started following Jesus, they didn't really know how to talk to God, even though they were grown-ups. They asked Jesus to teach them how to pray, and he did. First, thank God for all the good things he has done, and then, ask him to forgive us for anything we have done wrong and to give us whatever kind of help we need. Jesus taught them the Lord's Prayer.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Nah, kayak gitu tuh adik-adik. Jadi Tuhan Yesus kan ajarin kita ketika kita berdoa, kita harus memuji Tuhan. Terus kita harus minta ampun sama Tuhan. Terus kita juga harus doain orang lain. Nah, baru deh kita doa buat diri kita sendiri. Nah, jadi kan Tuhan Yesus udah kasih tuh gimana caranya untuk kita berdoa. Jadi adik-adik jangan lupa ya, diinget-inget nih caranya nih, jangan dilupain. Tapi jangan cuma diinget doang. Kita harus latihan, kita praktekkan setiap hari, kita doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke? Adik-adik, tahu nggak? Tuhan itu pasti selalu always, tidak pernah never menjawab doa kita. Tapi ya adik-adik ya, yang adik-adik perlu tahu, emang Tuhan tuh jawab doa kita tidak sesuai sama yang kita mau. Nggak selalu apa yang kita mau terus Tuhan bilang iya oke. Gitu adik-adik. Adik-adik masih ingat kan siapa yang ciptain kita? Iyalah, Tuhan lah. Nah, makanya karena Tuhan yang ciptain kita, Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita, yang cocok, yang pas banget. Kayak gini nih, Kak Kelly kasih satu contoh. Maaf. Kak Kelly kasih satu contoh. Misalnya adik-adik punya dong ini di rumah, ini apa ini namanya? Ya betul, ini adalah remote. Jadi adik-adik, kalau remote ini baterainya habis ya, nih, kita mesti ganti baterainya adik-adik. Nggak akan bisa digunain kalau baterainya habis kita paksain. Nah, coba kita lihat. Oh, baterainya ternyata yang kecil ya adik-adik ya. Oh iya, ini kecil ya adik-adik. Tapi aku cuman punya baterai yang segini nih. Walaupun gak muat,
Aku mau paksain aja. Gimana sih? Terus ini ternyata nggak bisa dipaksain adik-adik. Jadi dia tuh mesti cari yang cocok sama dia baterainya. Aku mau paksain kayak gimana? Walaupun aku cuma punya yang gede, ya nggak bisa dipaksa adik-adik. Nggak akan nyala. Yang ada, iya adik-adik ya, remote-nya bisa rusak. Solusinya apa? Ya beli yang sama, yang cocok. Yang sama kayak gini nih adik-adik, besar dan ukurannya. Ya, tunggu Kak Kelly masukin lagi, nanti dia hilang lagi. Jadi adik-adik sambil Kak Kelly masukin ya. Begitu juga dengan kita. Masa adik-adik Tuhan mau jawab oke ketika kita berdoa? Waktu kita berdoa gini, Tuhan bilang dong sama mama, kasih tahu supaya mama bolehin aku main hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu, itu nama-nama hari. Pokoknya main setiap hari Tuhan. Pokoknya gak mau belajar, main aja. Lah, ya Tuhan gak mungkin jawab iya dong adik-adik. Kenapa? Ya bayangin adik-adik, kalau kita main setiap hari, apa yang terjadi? Kita gak belajar, terus kita capek, terus kita bisa sakit. Terus apa yang terjadi sama masa depan kita? Wah, itu gak mungkin Tuhan jawab iya adik-adik. Makanya adik-adik, Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Tapi, ingat ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan apa yang menurut Tuhan tuh pas buat kita adik-adik. Jadi gak selalu Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Ingat ya adik-adik. Ingat sekali lagi Kak Kelly mau kasih tahu sama adik-adik bahwa Tuhan selalu jawab doa kita menurut apa yang Tuhan lihat baik buat kita. Ingat ya adik-adik ya. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed.
berat ya firman Tuhan kita hari ini. Maka dari itu adik-adik, kita harus selalu membaca, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kakak lihat kalian sudah siap nih masuk small group. Tapi sebelum itu kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah beribadah pada hari ini. Engkau telah menyertai kami Tuhan, dan kami sekarang akan masuk ke dalam small group. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, God bless you. Untuk dapat mengikuti ibadah NDC Kids secara onsite, ingatkan papa mama ya untuk bisa melakukan seat booking melalui NDC app. Ingat, seat booking dibuka setiap hari Rabu. Berikut jadwal ibadah NDC Kids secara onsite. Untuk pertanyaan seputar seat booking, papa mama dan adik-adik bisa menghubungi nomor WA berikut ini. Jangan lupa follow IG NDC Kids untuk info-info seputar NDC Kids. God bless you.